الحمد لله والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لنكي جمعنا قصدنا تموندو تمو annabi nyimmen forogoyin chino nga nangiri Makka kata Madina wujine do kamona gati tanjike ado sina kabundi kenga gemu miliadi an kasu tamundi nga igati ni Oktoba an kaso abita tumundi sine nga ujunu hilli tammu ado nyeru odaga nangemu mishkati nubuwa dagan kama daga kebe oga Allah subhanahu wa ta'ala nyagana agana barakeradi ado dagan kutebe sukhirinde nganyani kama kata Allah dinang oda Allah tiga akembe gada lenki tarenne wondi odangani oda kanange mudaka ke kama kitabe kanna dianden di soninkan kannen di soninken lemmenda ado soninken kamukana kitabe kebe togongani Lamiyatu ibnul Wardi rahimahullahu ta'ala akhinu maremu yerdo billagaro no kitabe ke kanna dianden di oku nyinden do kantanden do mamandenga katta terinkana besui daganuku kama ado kannenga kinyene sere sui daganuku kama onati kuti honnenya oda khado menaga hate bucinnenya oda khado menaga gilli oga duguto kitabe nga kenya gani unwanul hikam nalla warallenki o hamadagan kama sere gabe do khanta kenya digan kanne nyai ay mega da kayoyi ma da kai siriya ina kai katoyi ma hosa hantiani aga da kai katoyi ma kirindi kulle nyani aga do kiri no alihalantu iho gabe dar alihalaketu walla nyaga na odi susu dangani alla gana kairi dumante nyango daga suda na jamu nyango daga suda ngani no daga su warijaga uyu gille do yonki sahayi alla mbatten kama Allah gana sutura nyangoda nonya sutura dunkonui Allah subhanahu wa ta'ala gano tanga baka albalado fitina do mantora do jangiro burebe sui Allah gano nya tungu dunkonui nonya sikanan qoroi tungun kama Allah subhanahu wa ta'ala gano nya sikanan qoroi tauhidin do sunnan kama makallenga li oyiken kama no warijaga kallente kendi sede se hon konnenga norondi jannatil firdaus no warijaga iyeso ngarindenga akhinu maremu yerdo billagaro no kitabe ke kanna dianden di soninkan kannen di soninken lemmen do soninken kamukanan cuda o sondo mendo kaccangundi nantona warakana digamu yogonu ko kitabe ke kanna dianden kane kenga nyana warekane sehoyi na nyabangandinde hinu hillidangani ho hanan ni mania kitabi gumeke walla hindanake ibnul Wardi rahimahullahu ta'ala na honne ko abire no gondi gillondinde ganta da battenga hillandi na honne ko hibe ga jongini adanke kitabe kenya gani qasidatu Lamiyat ibnul Wardi rahimahullahu ta'ala ho hana sugana qore digancha hundindana qore digange munta konnana khore tarikhin tuwana khore ida ko nanti tambeke ho jipe amaga Shafi'i gan kon fiqhin qatwa gun nogondi atoko nyane Umar ibn Muzaffar ibn Umar ibn Muhammad ibn Abil Fawaris Abu Hafs Zainuddin ibn al-Wardi al-Bakri al-Kindi adam ben kempe katta Abi Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu ko ay megara ko sugin kanyankati sonin to kuli mogobe o kitabe ke di ogari na inogube ati ma'a anni ahmadullah ala nasabi izbi Abi Bakr ittasal na Allah tiga Allah gadindam bento kindi katama Abu Bakr as-Siddiq yayi bogura sire hay koy ahay aga sembe sire sire aga bogu sire sire no gondi akhinu maremu tuwano mpo gabe nyalli kebire no gondi iga tuyi nanti kawandindi mo sire dunke yani kunga ida kawandu mpo sirunko ni jamanen dunko nunnaha
soro benu ga bugi halle har sakunga hinna na heneti dan kundiga muyi idi gollendi wakilendi na gani sitiyendi durogoto inchunya mania na soronchi mandi la karakotan alihalanun ganyana mohobe ko agari kitaben do sunnandi mohobe soronna simme soronna honne bugudunan kaniyenga I wakile do kembatenga de kuntu wano gabunyani awagelli no gondi al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala ado Malik ibn Dinar Ibrahim ibn Adham ibn Qudam al-Maqdisi ibn al-Jawzi ibn al-Qayyim awakunno gondi odanke wallahi ndana kundu igati ni kebe dangani ibn al-Wardi rahimahullahu ta'ala ado jama gabe orakenganta kinyene asusu konnenga kende kuna ibn al-Wardi rahimahullahu ta'ala ana gelli sorobe nu gadi du sugula kawandindi qorenga soronda ni simmandi ni sondo mun kawondi walla nyagana igada hibe dabari aga dangi nan kaso yelli alla gana ragiya walla nyagana alla gano khanya diga mukumu gundano yona nyagol nyangano itiya alla gana jamu nyangodi sudangani akhinu maremu hillandinga ni kebe ibn al-Wardi atsare minna asare kanchine asare debe ayi atokongani mu'arrat an-Nu'man kende bega Suriya de bendi lenki kota sinenga kamotu metankabe ado bane yogonuti asare sinenga kamotu metanchege ado kabu ko igada mesohi adi mogobe kencu agemu miladi yanga wujine do kamo hilli tankabe ado sino hilli ibn al-Wardin teri kenyai asare kenyai ko gara hakati ke ko mogobe akhinu maremu sikandinga ni kebe akhorora ibn al-Wardi rahimahullahu ta'ala akhoro Halab de benya di kenga Suriya na tuwa umuruno na mellemo mpiri kendingira ino nagatandi akara mogonu ni konui akara lemon ni konui kunkani jama gabuwai oranta kata kinyene kenchu subangandenga aganta osagarandi bakidi kudo digamende hondindenda kogara komogobe nanti owa abire mokonkono de honta uyare maka ada tuwagullaga jamai gelit iki kiyeke tuwanonga debeke be aga biradi dingira hatantoyi agara tuwagullaga kuntuwano ino awagelli kuntuwano nogondi al-Qadi Sharafuddin al-Barizi rahimahullahu ta'ala wal-Fakhru Khatib rahimahullahu ta'ala ado Sadruddin al-Uthmani rahimahullahu ta'ala ado Sheikh Shihabuddin al-Hanbali karagandinga ni kebe kenyani Taqiyuddin ibn Taymiyyah ada tuwagullaga kuyogonuyi ado jama gabe ora kenganta kinyene kencu sukonnenga akhinu maremu ado ibn Taymiyyah da bahthunun dangin di menaha akara mogwani ida bahthunun dangin di menaha tuwagunnonu yogonu nogondi awagelli kunga tafsirin tuwagu ado fiqhin tuwagu ado nahwun tuwagu ibn Taymiyyah kawa nanti digallingwa ibn al-Wardi maga alla da tuwagu ho qoreka kalihay magantaka naye son chumbu daroy dangani akhinu maremu salafinu nyibirene kiya kama na kariyenti maga haran karalle manyai angara fasangunta ku yogo wara maga na duma ga yanka kenni tagu manchempo bangante nyai ado nankire ti tongunga kenni tagu manchempo bangante nyai ka oga kiyebe di lenki kota fasangunta ku nunya buri hoyi lebunundo yella nyawai hodo sanke hoyi alla gano tanga alla gana kisi nyangoda ibn Taymiyyah an kawa ana ke dabari bawoni ibe gana daga da birenga da jikunga daga da gollubenu dabari anna tunu nanti seriani du maka yankana nyani alla murana nyani a gollini alla murunde nyada a golli alla dangani ada batten toko kebe ganya na hinkonin teyi aga nya toko hoyi na toko bire hoga birene kenginye kama akhinu maremu sere maga sere na karide konna kum maga nyaga anga sere na karni hasida kum maga nyanga sere na karni
kebe gani honga anya ga bugunte gai aga serenga agari sunnan di mogobe annan duwa dangani ti barkeyi annan chugu kemmedi yelle alla gana ne wondi oda ga sudangani akaral lem monyo gono ibn al-wardi rahimahullahu ta'ala jama gabe qesunda maga nan na hamullun kitabakatu wa kun nogondi ko gari na ko mogobe nanti aw yulla garunga ada dudura kundi soronya dangani nallina hankoti bakkai nallina tuwa humuru bakkai kendi kuna sergabe nan kawana tuwa gullaga kenga de ka ura kellan takata kinyene na akaral lemonchu konti aganta oda dantanto asagara bakki no gondi awa kun no gondi ay mere mebe to gongani Abu Bakr ibn Umar Sharafuddin rahimahullahu ta'ala ado Sheikh Ibrahim ibn Umar Kamaluddin Sheikh Khalil ibn Muhammad ibn Sulaiman al-Halabi Badruddin al-Sheikh Abu al-Yusri Ahmad ibn Abdullah ad-Dimashqi Muhyiddin kukundu kuna gelli akaral le monyai kubenu ga kesundi bakki maga soronnan kesundi baka kumaga soronnan kesundi baka sorobenu ga kesundi baka kumaga na tuwa gulla garaga mei modanke lenki kiyedi harisa amagiri ana hanga sankini yelli alla gana khairi nyangodi sudangani alla gano gollunya alla yesombane koti murundenda akhinu maremu karagandinga ni kebe sire gana bire mannanyi anga hoa kama kunga nangolui anja manendun konungan tunuti kenga duna dun konungan tunuti kenga ankara halle ibnul wardin gollun ni mania ora kenga kinyena honnu ikun nogondi ida ko nanti ibnul wardi anyi kitana be gana bayi kitiranga inya saga na battendi kudo kenko takkiten nan maga bayi hakke Allah subhanahu wa ta'ala gada yuruwe be nyanga dangani tuwa unkaranga halabu deben no gondi miganta kai menyana nanya kita na iketa ada wuchenya kite ide aga kitini soron naga na tongudo gare bogumedi maganta ka kanna na kite tohono hakke hibe gada batenga na digamu kodo kite mbatenga alato baka kitenga tuwano yogonu adida menyi kenki yedi awagel kuntu wanoi ibn Zamlakani rahimahullahu ta'ala kenda jaragi nanti anke mentanyini anga debe dun konu maga alla gadan ngari jaga tambeke ho jipei anna lato baka kite nga sorompa junganga ada jaragi de ka kesu ibn al-Wardi rahimahullahu ta'ala akanu kamanenci kenjo menaga akanu kotabe igitirindini ada kite wara namburi togodo ho sudambedi ni jonkoy katamania na dudura hunde karallemo karangundenda na alla dinam bangandi sorondangani na farenchu nambangandi sorondangani soronga hataji tuwa on kellabe kamanenga da neonda dangani nan dura utikenga mafati yengari nayi ada ko idanke sugin kanyankaki soninto no gondi idanke kitabe no gondi nanti inna nisfa an-nasi a'da'un liman waliyal ahkama hadha in adal anda duna dun konun takandempo gabengari iwanyana kitana ndangani konnede indala hini kitanonga kenni kiaide kitana bega nya telengonte ka kitana bega manya telengonte bonem petandangani duna dun konun nambaranga de bonen ni mania imbingede nyananduku alkhiyama kotanga yangang kata nyananduku alkhiyama kotanga alla ganane wondi odo kitanon chudangani golleani farlani wasado wa battenga sorogana kite iga katu sikitai ido wakile ido drogoto alla ganane wondida ka anganaro kitei mare ma kumpol lakenga anna tere kana kumpol lakenga anna tere daro yi khoreke soroyo gonu dangani anna maga sire yaake hay anna tunanti anga kite kebe kitini soron naga alkhiyama kotanga ma alla gadan tirndi tay ken cabudani tuwana mpo gabe angani ibire mo honkara anna nyidi idi nekukata kite ngana nyidi tuwa kore ka iuruba ka kite ndi to kore ke di tugado kore sui nanchimme alla jomme naga olenki kiyeke yi soronga kaitunu benu rondini kudo na kite muru kudo na nyakita nanga togo muri ndedangani sigira sunta nyini kenga ikunda wari yagedi okuda wari yagedi odi suwa sike alla jomme naga tongudo gare wa kurene yello do gare ganta sike alla jomme naga tumundi
ibnul wardi ngara kitabu benu wallahi kitabe ngabenni adaga ma tanjike ado ho kitabe o sagarandi na kanga kudo na kitabu yogonutu ora kenganta katta nan kinye katta kun kitabu susu bangandenga kudo ogati o wadde hondi ndebe nyana abangandi ndeke no gondi kencha budangani oda kitabu dantantoutu awagel likunga nazmul bahja alwardiya ke kitabe kundu wujunu karagi kamo sikkido tandume suginkana no gondi ada shafi'a gankon fiqhin kitabe yo gwa sugu kento hongani alhawi saghir ada sugu ibnu taymiya gada ke kitabe wari ada jakide ati ke kitabe kundu ida do hawi saghir ke idi koyimei ina ke hayi ka ikuneti allai seren takari ni na fiqhin kitabe dabari hibe ga logo nden dabar ni sugin karai ko ibnul wardi ngara kebe dabari tuwanon na kunduai salaf numbire kunduai na kariyenti maka alla gana khairi nyangodi sudangani akhinu maremu kitabi hillandi tatimmatul mukhtasar fi akhbar al bashar ke kitabe kundu tarikhin kitabe nyani mujalladi dinkanu hilli sikandi tahrirul khasasa fi taysir al khulasa ke kitabe kundu alfiyatu ibn malik kibetu intengani nahun kitabe ngani asakuntengani sugi dogon toyi asakuntengani nanti ibn malik dinya suge nyai ada suguku harakun ninya diga munyai asankintonga kitabe kenokondi kenda koyo nanti munnaha hokore wake kitabe dide ibn alwardini tuwana hokore de ibn malik gada diga mu benunya sugu ngana haunta kadi koronga ada kunya bogu sugu ngani diga munga ken kitabe wanonga nahahu qorewa kitabe kede nakatandi abkarul afkari fi mushkilil akhbar ke khani sugiai agada suguna sagundi aga sufi ganka ko konno ke kitabe no gondi karagandinga ni kebe ahwalul qiyama la gara kotan ali halanga mo gobe ada ken kabangandi ke kitabe di tumundinga ni kebe al-lubabu fil i'rab fi an-nahwi nahwu kitabe nyani keyi nyerundinga ni kebe ar-rasailul muhazzaba fil masailil mulaqaba fil fara'id digan kanu benu ma mas'ala nu benu jammungiya togongiya duran togongiya kayen nogondi koy gatini mas'alatul musharraka walla gatin al-akdariya walla gatini al-minbariya ada ku mas'ala no duran ka humei ana mas'ala ke ta ga di khoronko ana ta khandi mo honko mas'ala ke sirebe gada atora ken toyi ana ga ko kitabe ho munna hantiani sirebe angala hinan chugule do kayen karange mbattenga angana ha kore kitabe ke no gondi segundinga ni kebe risalatu sayfi wal qalam ada ke kitabe ka wallahi kabundinga ni kebe al kalamu ala mi'ati gulamin ada ke kitabe ga wallahi tamundinga ni kebe ken kan sharh alfiyat ibn malik fi an-nahwi ibn malik sugu dogon to benu aga di sagundi nahawun fannan qaidanun kamma nahawun fannan ta ga di khoron kamma ada kitabe ke sharha gemunte tamundo banandinga ni kebe na nyille ibn malik kitabe ke na de hondi na sugu yogonu buruka hibeno aga da wari nanti hilleya agara buruka hakka bega togo akenga da kahume ken kitabe no gondi kame do tankarage bait ayille na kitabe ke ga sharaha kadi ada togora mukhtasar alfiyat ibn malik na sharaha kadi tamundo hillandinga ni kebe daw'ud durra sharh alfiyat ibn mu'ti ada ken ka sharaha na hon kitabe nyani ado haririn kitabe ga be gano igatini mulhatul i'rab fi an-nahwi ada ken kitabe kha na dehondi na nyille na sharaha tamundu na katandinga ni kebe alfiyatu fi ta'bir al-ahlami ada ken kitabe kha bagandi tamundu karagandinga ni kebe maqamatul adabi wa mantiqut tayri ke kha kadi sugu dogon to ani agadi dabari tamundo tumundinga ni kebe oga sugandindi bakka attanji kedo ho kitabe no gondi kenyani lamiyatu ibn al-wardi rahimahullahu ta'ala oga katta kebe kanna diyandenga sonin kan kannendi sonin kelle menda ado sonin ken kamukana walla nyagana alla gana ne wondi odangani alla gana mukken kan wondi terinkano ndangani akhinu maremu nyerundinga ni kebe hadamare megana bire mo gosui
makallen nallanga ayani hobe yonkinte suga duku ayani hobe aganta bayini sarna ya garunga sarene kotasu lemmu nga rini kotasu ninyan kawa kama na honu buru kotasu sire sunta kenyirgira into aga hite Allah bane kotiyai kaganta kuna birantempo gabebe gari nyeke kama kebe gadi batten togo abirenda kallencu soronga konno kenya logo walla nyagana Allah gano daga suro kuncho nanu nogondi sorori kenye kama ida batti bure togo nyen kama ida jiku bure togo nyen kama ibire dlada bure kama tage jiku bure kama Allah gano daga tanga baka kenga kunka kallenya koni hoyi anya hille hoyi kitabundi maharandan ke lenki kenka magiri aga nyana walla nyagana yelli ko tabe o ganani kinyene o saguranga hinkon ni mo sire ganani o dangani sugananda ko ati kullubni unsa wa in talat salamatuhu yawman ala alati hadibaa mahmulun ya garin chare ho sugadi ya garin gada ho husara kenya daba ya gare yaiba anya jinna ya gare nyaiba anya hadamarin men nyaiba ya garenga da lemme su sara aya da hobirante su gadi an kisiye mu cenga lato mokosu an ga da wuyu gillen kita mokosu ma kota nan kite an kinya ga saka igo koron kunkun kam makatan chaguranga karunan pare ke sagura kanne makade onan golli o yimmenu dangani immen golle nyani alla do nyamari nanti on golli ka an yimme golle nyani an gana golli na hagayi anyana hatana angana golle ka da bari kebe bone ga da batenga anyana torangalla oda Allah nyaga o ganani sikka jondi kota be odo gare ganta siga jommena ibn al-wardi rahimahullahu ta'ala abire la garunga attagu halab de be ke adinan chabati no nga mabugo hondangi empalle aga nyenge bakka kitenga aga lato bakka kitenga attagu halab de be ke no gondi adidu tagundi kudo soron nalli na hawuti karangunde kitabi wallahi nde atoko kundunyai makalle bunnunga ntaka tontena di kotabe magantaka lagarini na nyaburi hoi kenginye ure kebe go suduku magantaka nyana hoko nintei igati ni akabura bate akabura nyani yere kewa komebe suduku anda mani golle parandike khanema afati halabu deben nogondi kenya kankota anya banam bitatamundo nyerundi annabi nyimmen forogo inci do ngana ngiri makka kata madina kamo nyeri do tannakate do sino kabi nambire ucei kenga daga tankarage do sino segi ma tankarage ado sino kabi koy gada me sori mogobe kendo lenkinaga adaga kamo nyeri tankarage sine ahalla ko yenga bakka dunadi na soron patalle magu bireke no gondi amagiri addigan cirubenu do agolli sirubenu agadi dabari walla nyagana alla gani ijida dangani ni rahi sirmi jenno gondi akhinu maremu segundinga ni kebe angana bire dingirai angada wuce bagano ankawa ampi nyalle monnan tude ankawa ankiye dunkonun nan tude to ngudunkonun nga kebe gani angollenga ankawa inankire taide inako bawoni tiganden do mamande ganani hoyi agantakawa kamanen manyi onya marni nanti oni tiga alla tigante nyani asenne nyani bakka na gasido waybe suyi qatwanon da ibnul wardinga ida tigade ida jakki awagelli kunno gondi as-safadi rahimahullahu ta'ala ti ibnul wardin no lenki kiyeke ya gara kunya no gondi fasangunde dunke ani ke ibnul wardi ade odan ke lenki kiyen no gondi ana gelli fiqhin tuwano nyano gondi alla da warjaga tuwa unnonu ka ho gabenga ibnu shakir agada ko ati sugi haramparo wa ibnul wardi maga kunchugu kinye kempanga haramparo no gondiya fasangunta ko ho qoro wa sugu kudangani agan kawa mukana torona kumugude subkinda ko rahimahullahu ta'ala atike gana sugum pay mogo
ina nyini iya lingonta sukuru dangintenga ko igatini sukurunga adangi kei ma sukurunga adake ige hulana baga kenga lingono mogobe asugu nyani dangani na lingo na nkoto kenyai asugu kima begiya giya begiya ampasi dangani kange do godei hakke adiga mun chakundi mogonge mun tengani al-Hafiz ibn Hajar rahimahumullahu ta'ala alla gana hinni suyi agati ati siga suge go kamma agada kitabe kebe sugu ogati al-Hawi as-Saghir atada hawi ndiga munchu suko ke suge no gondi ade nkunati allai serentari ni hodogo na sugu sakundi fiqindi ibn al-Wardin kempalle ke kitabe khibare no gondi ibn al-Imad khada ko ati ibn al-Wardin ni kanan ka khore ay siriani adi kiyelle mumpo gabe firi alla da logan tuwagun ne wondada ada fiqhin tuwagun ne wondada ada tuwagun nonum po gabenga ni ne wondada ngani alla gana hinne konnano nga nampinne tige hokei Allah subhanahu wa ta'ala gana hinno o kuterin kanda no kai alla gana jamu nyango da ka sudan ngani diga menta gura hillandi hibe ga jonginiti ibnul wardin kitabe kei aya gani lamiyatu ibnul wardi rahimahullahu ta'ala wadiga munu kenka kamma tagura ko hilli tagura hana na jongindi ndi bucinna ya hibe ga jongini kitabe kei bawoni kelamiya kundu ana gelli kitabu mpo kallangunto nyano gondi ana gelli kitabu dawu nyano gondi ana gelli kitabu jimunto nyadi kitabu siru nyano gondi tuwano ngada kitabu benu wallahi ikiyendun konun tananda kudo na duna hatai bawoni ada bagandi sondomme ano gondi sondomme be aga simmene allahi addu mantenga allampin kamma ada koindindenya na warakili digamu ko adi ko ogarne katta kunga mogobe kitabe ke kannadiyan den no gondi kundigamu iwanyana terinkanda na dangani benda gollitiya na haho mulle duna biranta gondi ado laga rasuno gondi kitabe keri aga taga qottu benu kamma qottu ku gemu aga tereti tere mogobe anya tere mogo harampare ida kitabe ke tigade maganta kanyana adiga munyogonu ganyana tali konintoi soronga nanyi masalallahu soronga nanyi qidi fatenogunga igadiga muku konno khutuba karanga no ngana mimbari nun kamma igadiga muku yogonu konno kenna diga muku siroyi nyakoi migaille talinta digamu yi migaille kawandinta digamu yi tagura hillandi hibe ga jongini kitabe kei munna haqqore be ga kitabe keda matuwano mpo gabe gantaka gillina sharhanullahi nanduro goto da battenga akhinu maremu sharhanu ko ga gabe nyani oran takatta kinyene kuncu sub konnenga aganta osagarandi bakki no gondi zahrul azahiri as-saniyatu fi sharh al-wardiyya ki kitabe na sharhanyayi tarjamande kitabu nga oga sigadi itana gelli kitabu benu igera to gontu qayma wallahi ndanantu رحمهم الله جميعا العرف الندى في شرح منظومة ابن الوردي كان عبد الوهاب بن محمد الخطيب التحفة الندية في شرح لامية الوردية لأبي المكارم محمد بن محمد العامري التحفة المرضية في شرح القصيدة الوردية كيكندو لأبي الإخلاص الغنيمي الفيومي رحمه الله تعالى تحفة الخلان بالشرح نصيحة الإخوان للشيخ عطاء الله بن أحمد فتح الرحيم الرحمن في شرح نصيحة الإخوان للشيخ مسعود بن حسن فتح المبدي على اللامية بن الوردي للشيخ عبد الفتاح بن إبراهيم بن محمد القول المجدي على لامية بن الوردي للشيخ أبي عياشة محمد الدمنهوري النفح الوردي على لامية بن الوردي للشيخ حكمة بن محمد الطرابلسي بغية الأريب وغنية الأديب للشيخ يوسف بن زكريا المغربي شرح نتنوي هي بنغاغو عون الأطفال في شرح لامية بن الوردي للشيخ صلاح الدين شرح تناونونا كنياني تفاصيل الجمل شرح لامية بن الوردي رحمهم الله جميعا للدكتور عبد العزيز الحربي كندي كنا
sharahan po gabenga kitabe ke sharahan ku gaboyenga ada kitabe ke munna hankoyi bawoni tuwanon drogoto no do ken tuwa kitabe munna hante be su battenga na sharahanul layi sharahanu tananu wanonga ora kenlan takata kinyene kenju subangandenga wa alla nyagana alla gana khairi nyangoda na jamu nyangoda hola garenga ni kebe aga jongini kitabe ke asugin kanyanka ci dogon to nyirigenga tuwanu nda meso kadi diga musiki diga mpana iti tanyere ado sugin kanu karagiani kenga kitabu yogonu nogondi diga mpillandi yogonu tanyere ado sugin kanu tumiani ken kawa kitabu yogonu nogondi sikandinga ni kebe nanti tanchege baitinkani tanchege suginkani kusugun kanu kawandungidi digancha kundi mokoge munto wi nogondi nugudun kullahu widi ware killi digamu wi nogondi wa alla nyagana alla gana kanna diyandenne wondi odangani natirin kandenne wondi odangani noda kasunya golinyangano yi alla gana jamu duro nyangoda akhinu maremu kiani hobe aga neo odangani lenki tare nogondi ware kane sehogani o kitaben kanna diyandendi sonin kan kannendi sonin kellemenda ado sonin ken kamukana kitabe kebe togongani lamiyatu ibn al-wardi rahimahullahu ta'ala wa alla nyagana titun ka gundi kallan ka gundi banan na hunga ado nyamari nanti oni nyaga tunka kallangunte adanyina nanti miga da onyimi ino jabine ha alla ntini nan chogini alla gano da ka birandi tongo kamma no da ka kisi bakadu ko inta kudo hasida kudo besen konna hui alla gano sirondi nore mun cirondi no yakun cirondi no ku tagallen ciru no ku kapallen ciru no ku gundallen ciru no ku loyam bakallen mo hosiru yelli alla gano warja ka kallen tegande sede se hon konnenga norondi jannatil firdausi no gondi allah subhanahu wa ta'ala gano warja iye so ngarindenga alla gana barakiro ore mundi na barakinta ho bagandi ino gondi ni nyaya ka ho kullei odangani alla gani nya lenciruyi yelli ganta nya lemburuyi allah subhanahu wa ta'ala gana itanga nyangodi sudangani alla gana yampa osamanta hurummaga na arjanna nyangodi sudangani ibega nemandi yella alla gana nema ke jidi ibega nemantanandi yelle allah subhanahu wa ta'ala gana haragu na nyanga dangani nema alla angana yampa osara nommaga o iho birantenga na kuyonki saha ado yugille kubeno kaga fati idi angana yampi maka angana okram mokonu nampinniya kubeno ganya sababu kubeno ganya ngodangani sababu sirei angana hinni iho birantonga hibeno ga karihano gondi allah subhanahu wa ta'ala angana yampi maka alla odanyaga anyane kudua unu jabindananga kujaben peti hoyi akotega maka oji kempo korengandi nanti anyana duwa unu jabini اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا أغا مارمي أغا غوني خاخر اللمة كسم ساغو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته